السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي في درس جديد. عبارات فرنسية بسيطة ومهمة للتواصل. S'assurer qu'on est compris. S'assurer qu'on est compris. عندما نريد أن نطمئن أن الشخص الذي نتحدث معه قد فهمنا وأن كلامنا مفهوم، نقول c'est clair. C'est clair. هذا مفهوم. C'est clair. أو نقول d'accord. D'accord على صيغة سؤال. D'accord يعني موافق على هذا الكلام، أو نعم موافق. D'accord. نقول أيضا بعبارة أخرى tu vois. Tu vois بمعنى ترى، ولكن ليس بمعنى الرؤية، لكن هنا نريد بها أن نطمئن أن الشخص قد فهم كلامنا. Tu vois. نقول كذلك tu comprends. Tu comprends أنت تفهم. Tu comprends. أو نقول tu comprends ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. أنت تفهم ما أريد أن أقول. Tu comprends ce que je veux dire. Dire qu'on a compris. Dire qu'on a compris أي عندما نريد أن نقول أننا قد فهمنا ما قيل لنا، نقول c'est clair. C'est clair هذا مفهوم. أو نقول j'ai compris. J'ai compris قد فهمت. J'ai compris. أو نقول je comprends. Je comprends أنا أفهم. Je comprends. Maintenant, dire qu'on n'a pas compris. Dire qu'on n'a pas compris عندما نريد أن نقول أننا لم نفهم الكلام، نقول je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris لم أفهم جيدا. Je n'ai pas bien compris. أو نقول pardon. Pardon على صيغة السؤال. Pardon يعني اسمح لي، يعني أنني أعبر على أني لم أفهم. Pardon. أو أقول comment. Comment كيف. Comment كيف. أو أقول كذلك tu peux répéter. Tu peux répéter أيمكنك أن تعيد. Tu peux répéter. Tu peux répéter. أو أقول excuse-moi, je n'ai pas compris. Excuse-moi, je n'ai pas compris. اعذرني أنا لم أفهم. Excuse-moi, je n'ai pas compris. Quoi. Quoi ماذا. Quoi ماذا. وعندما نريد أن نستفسر عن واقعة حدثت qui ça من هذا. qui ça من هذا. comment ça. comment ça كيف هذا. comment ça كيف هذا بمعنى كيف وقع هذا، كيف وقعت هذه الواقعة. où ça أين هذا بمعنى أين وقعت هذه الواقعة. où ça. où ça. كذلك quand ça. quand ça متى هذا يعني متى وقعت هذه الواقعة. quand ça. quand ça متى هذا. qui ça من هذا. comment ça كيف هذا. où ça أين هذا. quand ça متى هذا. Maintenant, si vous ne comprenez pas le mot. Si vous ne comprenez pas le mot. إذا لم تفهموا كلمة. إذا لم تفهموا كلمة ما داخل يعني في كلمة في حديث، نقول je ne comprends pas ce mot. Je ne comprends pas ce mot. أنا لم أفهم هذه الكلمة.
Je ne comprends pas ce mot. أو نقول qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? ماذا يعني هذا? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? ماذا يعني هذا؟ أو نقول qu'est-ce que tu veux dire par؟ ونقول الكلمة التي لم نفهم. Qu'est-ce que tu veux dire par? Qu'est-ce que tu veux dire par؟ ونقول الكلمة. ماذا تريد أن تقول بهذه الكلمة؟ نقول أيضا tu peux parler plus lentement. Tu peux parler plus lentement. هل يمكنك أن تتكلم ببطء أكثر؟ Tu peux parler plus lentement. أو إذا كان شخص يعني لا نعرفه وشخص أو شخص نحترمه نقول pourriez-vous parler plus lentement? Pourriez-vous parler plus lentement? نقول كذلك tu peux préciser. Tu peux préciser. هل يمكنك أن تحدد؟ بمعنى أن تحدد ماذا تريد أن تقول. Tu peux préciser. Tu peux préciser. هل يمكنك أن تحدد؟ ماذا يعني ماذا تريد أن تقول؟ نقول أيضا عندما لا نفهم كلمة comment ça se prononce? Comment ça se prononce? كيف ينطق هذا؟ Comment ça se prononce? Comment ça se prononce? كيف ينطق هذا؟ ونقول أيضا comment peut-on traduire؟ ونقول الكلمة. Comment peut-on traduire؟ كيف يمكننا أن نترجم هذه الكلمة؟ كيف يمكننا أن نترجم هذه الكلمة؟ Comment peut-on traduire؟ ونقول الكلمة التي نريد ترجمتها. Comment peut-on traduire؟ نقول أيضا ça s'écrit comment؟ Ça s'écrit comment؟ هذا يكتب أو كيف يكتب هذا؟ Ça s'écrit comment? كيف يكتب هذا؟ Ça s'écrit comment? Maintenant, s'expliquer. S'expliquer. أي عندما تريد أن تشرح لشخص لم يفهمك. نقول laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. دعني أشرح لك. Laisse-moi t'expliquer. أو إذا كنت أتكلم مع شخص أحترمه أو شخص لا أعرفه أقول laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. أقول أيضا tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. أنت لم تفهم ما قلته. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. نقول أيضا ce que je voulais dire c'est que ونقول الشيء الذي أردنا أن نقوله. Ce que je voulais dire c'est que ما أردت أن أقوله هو ما أردت أن أقوله هو. Ce que je voulais dire c'est que ce que je voulais dire c'est que demander la confirmation d'une information. بمعنى أريد أن أطلب عندما نريد أن نطلب تأكيد المعلومة. تأكيد المعلومة. معلومة سمعناها نقول c'est vrai. C'est vrai. هذا صحيح. C'est vrai. أو نقول tu parles sérieusement. Tu parles sérieusement. أنت تتكلم بصراحة. Tu parles sérieusement أو تتكلم بجدية. Tu parles sérieusement. Tu parles sérieusement. نعم أصدقائي، كانت هذه هي مجموعة من العبارات المهمة البسيطة والمهمة للتواصل باللغة الفرنسية. أتمنى أن تعيدوها عدة مرات حتى تترسخ في أذهانكم
أتمنى أن أكون قد أفدتكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو وأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم.